Technology is the ubiquitous sign of human imagination, with its ability to aid and inspire. From the point where you rise, it keeps you seamlessly wired and ready to take on your day. However you travel, it is now an extension of whatever you choose to give your attention to. Whether it's continuing that ebook you were reading, or getting a head start on your work. Check up on your home, or zone out to your online series. Never miss a beat. Whatever your work requires, there is always a need for synchronicity between all your platforms in the search for success. Just like finding harmony, cross-platform synchronization between all your different peers and devices allow for greater satisfaction in a world without borders or limits to your imagination. Helping you empower and secure not only your physical valuables, but securing your digital assets, whether it's on your hardware or in the cloud, as well as for your company network or personal use. Have peace of mind with our guarantee. As you unwind at the end of your day, seeking out your passions, indulging in the latest games and hobbies, in the virtual world or otherwise. Keep it all connected, seamlessly. Keep life simple. Keep it smooth. Today's technology is transforming the classroom as we know it. Many students can absorb subject matter from a remote environment. They can thrive with a hybrid learning option. Things have changed drastically in the last few years, and the transformation shows no signs of slowing. The four walls of the classroom are no longer seen as necessary for students to absorb information, communicate with classmates, and work together to solve problems. The internet has paved the way for educational transformation and has solved many of the issues faced today as we navigate these challenging times. For instance, sharing school supplies can be a thing of the past. The internet allows you to showcase your digital solutions for notepaper, drawing utensils, and other helpful tools. EdTech companies can use the internet and technology in general to showcase their product as productively and efficiently as possible. There are more than 6 million educators and 350,000 institutions in the U.S. How does your organization track data from these sources and turn it into meaningful and strategic intelligence? At Agile, we understand your pain points. The need for clean data, channel optimization, productive practices, and informed decision-making opportunities are important to you. It's valuable to focus on data generated throughout your marketing and sales efforts and user information, but you should rely on the experts to worry about demographic, contact updates, and movement. We set you up with a team of people who focus solely on the education market, with a systematic methodology to keep market intelligence, data, and information up to date, accessible, and available in your business systems. From marketing automation and website optimization to sales CRM, we can help you rethink your marketing strategy. Halo, saya Suci. Di era digital ini, teknologi informasi adalah fondasi utama yang membantu perusahaan mengambil keputusan, mengembangkan solusi bisnis, dan menghadapi tantangan global. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan untuk memastikan efisiensi, keakuratan, dan etika dalam operasional perusahaan modern. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Decision Support System adalah alat berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, dengan Decision Support System ini, kita dapat menganalisis data kompleks, menjalankan simulasi, dan menemukan solusi terbaik untuk masalah bisnis. Manfaat dari Decision Support System meliputi peningkatan efisiensi dalam pengambilan
keputusan, keakuratan analisis, dan kemampuan melakukan simulasi alternatif. Misalnya, discussion support system dapat dibutuhkan untuk memprediksi kebutuhan atau menganalisis dampak perubahan harga bahan baku. Bayangkan perusahaan kalian ingin mengetahui bagaimana kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi laba bersih. Nah, dengan discussion support system, Anda dapat mensimulasikan berbagai skenario untuk menemukan solusi optimal. Selanjutnya, bagaimana kita mengembangkan solusi bisnis berbasis teknologi informasi? Solusi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Prosesnya dimulai dengan memahami masalah utama seperti hambatan dalam manajemen rantai pasok. Kemudian, solusi dirancang menggunakan teknologi terbaru seperti cloud computing atau AI diterapkan dalam sistem operasional dan evaluasi secara berkala. Istilah cloud kini sedang tren di mana-mana, terutama di bidang IT. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi cloud ini? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa kelebihan dalam computing? Suatu perusahaan yang ingin terus berkembang dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia teknologi yang sangat cepat. Salah satunya adalah teknologi cloud computing. Dalam istilah sederhana, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet, bukan dari hard drive komputer Anda. Cloud ini hanya metafora untuk internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Untuk menggunakan cloud computing, pengguna hanya perlu untuk mengakses data atau program melalui internet, atau memiliki data yang disinkronkan dengan informasi lainnya melalui web. Cloud computing atau komputasi awan mulai muncul pada akhir tahun 2007 dan digunakan untuk memindahkan layanan yang digunakan sehari-hari ke internet, bukan disimpan di komputer lokal lagi. Cara kerja cloud computing sebenarnya sederhana. Proses pengolahan data, penyimpanan data, dan aplikasi dilakukan di sebuah server terpusat. Contoh nyatanya adalah penggunaan CRM untuk meningkatkan manajemen pelayanan atau ERP untuk mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem. Di dalam dunia bisnis, terdapat dua solusi software utama, yaitu Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management. Lantas, apa bedanya ERP dan CRM? Mereka berbeda, tetapi saling melengkapi teknologi yang membantu menjalankan bisnis secara efisien. Enterprise Resource Planning atau ERP menciptakan efisiensi yang lebih besar dan mengotomatiskan proses data di seluruh keuangan, manajemen inventaris, pengadaan, sumber daya manusia, dan fungsi penting lainnya. Sedangkan Customer Relationship Management atau CRM mendorong pendapatan serta membantu meningkatkan penjualan. CRM menyimpan informasi pelanggan saat ini dan ke depannya, serta menyinkronkan data interaksi antara tim penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan. Pada dasarnya, perbedaan ERP dan CRM terletak pada kegunaannya. ERP digunakan untuk data keuangan dan departemen keuangan, sedangkan CRM adalah data pelanggan yang digunakan oleh departemen penjualan dan layanan pelanggan.
Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, kita juga menghadapi tantangan keamanan dan etika. Ancaman seperti serangan siber atau kebocoran data menjadi risiko yang harus diantisipasi. Selain itu, isu privasi menjadi perhatian utama. Bagaimana perusahaan mengelola data pelanggan secara transparan dan bertanggung jawab merupakan bagian penting juga dari etika digital. Solusi untuk tantangan ini mencakup enkripsi data, pelatihan keamanan siber, dan kebijakan privasi yang jelas. Sebagai contoh, kebijakan seperti GDPR di Uni Eropa bertujuan melindungi privasi pengguna dan mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis. The General Data Protection Regulation, or GDPR as you've likely heard it called. It goes into effect on May 25th, and it could affect you, no matter where you are or where you live. How? Let's answer some questions. So, what is GDPR? It tightens Europe's already strict laws about what companies can do with people's data. It gives you more control over how your data is collected and used, and forces companies to justify everything that they do with it. While GDPR is European Union legislation, it has a huge effect on businesses outside the EU, including the US. Why was GDPR introduced? Because the old laws were written before smartphones started collecting massive amounts of sensitive information for companies like Google and Facebook. GDPR gives organizations guidelines on what they can and can't do with personal data. It also makes them give users more clarity over the kind of data being used and how companies will use it. What is considered personal data under GDPR? Any data that can identify you. That's your name, phone number, or username, but the law also includes things like your IP address or location data. Even tighter rules apply for sensitive information such as sexual orientation, health data, and political opinions. How will it affect you? One way is that you will often have to opt in to letting a company use your data. This means fewer pre-ticked boxes, and firms are compelled to use clear and simple language. Do people have the right to be forgotten? Yes, people can request to have their data deleted. Personal data also needs to be transferable via a common file type. However, the right to be forgotten is not absolute, and certain conditions apply. Why is GDPR a concern for non-EU countries? Because many businesses collect or use EU residents' data. They also use companies based in the EU for services and processing data. What happens if a firm doesn't comply with GDPR? The penalty could be up to 20 million euros or 4% of annual turnover, whichever is larger. Dalam perusahaan global, teknologi informasi memainkan peran kunci. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat mengelola operasi berbagai negara secara efisien. Contohnya, sistem ERP membantu
membantu perusahaan menyelaraskan operasional di berbagai lokasi, sementara alat kolaborasi seperti Microsoft Teams memungkinkan tim lintas negara untuk bekerja bersama secara real-time. Namun, tantangan seperti perbedaan regulasi atau budaya lokal juga harus dihadapi. Pendekatan yang fleksibel dan kebijakan yang sesuai dapat membantu perusahaan mengatasi masalah tersebut. Setelah membahas materi satu persatu, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi informasi adalah kunci untuk mendukung keputusan yang lebih baik, solusi bisnis yang inovatif, dan pengelolaan tantangan global. Dengan mengintegrasikan teknologi secara bijak dan etis, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di era digital. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan